बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ने वही किया जिसका अंदेशा था, यानी उन्होंने वो पंगा ले लिया जिससे सब उनको मना कर रहे थे, और अब इमरान खान साहब का बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, लंदन में एक प्लान बन रहा है। 75 साल पहले इस खित्ते में हुकूमत बरतानिया से बैठकर चलाई जाती थी। अब 75 साल के बाद दोबारा से पाकिस्तान में हुकूमत बरतानिया से बैठकर चलाई जा रही है। वहाँ फैसले किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान को और उसके साथियों को, या जो अवाम पूरे पाकिस्तान की खड़ी हो गई है रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, जो इदारों से भी गिले शिकवे कर रही है और मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत से भी गिले शिकवे कर रही है, उसको कैसे रोकना है। इसके ऊपर लंदन में बैठकर प्लान बने हैं। मैं पूरा प्लान आपके सामने रखूंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि किसने क्या किया और आज कितनी बड़ी मुसीबत ये जोकर्स खड़ी करने वाले थे, और ये पाकिस्तान को कहां धकेलने वाले थे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो जाती। ये इतना घिनौना और खौफनाक खेल था जो यहां पे हमजा शहबाज मौजूद हैं और बाहर इंपोर्टेड हुकूमत के लोग मौजूद हैं। इसको इंपोर्टेड हुकूमत का तो वैसे ही इमरान खान ने नाम दिया था कि इंपोर्टेड हुकूमत है, बैरूनी साजिश के नतीजे में बनी है। उन्होंने साबित ही कर दिया, जाके बाहर ही बैठ गए। वहां से जो है वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं फैसले, और वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के इंपोर्टेड फैसले। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगभग 10 से 12 दिन पहले ज़िले इंतजामिया को यह बताया कि हम इस ग्राउंड के अंदर जलसा करना चाहते हैं। ज़िले इंतजामिया ने इनको ओके कर दिया। डीसी ने बाकी तमाम लोगों से उस्मान डार जो है, क्योंकि वो वहां के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता हैं, वो और उनके साथी जब गए तो उनको ओके किया गया। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए डीपीओ से, पुलिस से, सबसे मुलाकातें की, सिक्योरिटी का प्लान तश्कील पाया, जो ट्रैफिक का प्लान है वो तश्कील पाया। हर चीज क्लियर थी। 2 दिन पहले वहां पे कंटेनर्स पहुंचाए गए और स्टेज बनाए गए, कुर्सियां पहुंचाई गई। लाइटिंग का बंदोबस्त हमेशा 2 दिन पहले इसलिए किया जाता है कि 1 दिन पहले उसको फुल फ्लैश चलाकर लाइटें चेक कर ली जाती हैं, तो लाइटें भी लगा दी गई। साउंड सिस्टम लगाकर उसको भी चेक कर लिया गया। यानी जब पूरी तैयारियां हो गई तो अचानक डीसी ने कहा कि आप यहां पे जलसा नहीं कर सकते, ये तो अकलियती बरादरी यानी मसीही बरादरी का जो है वो ग्राउंड है और चर्च का ग्राउंड है, ये क्लेम किया गया। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी आप 5 दिन पहले, हफ्ता पहले बता देते, हम तो आपके पास, या 3 दिन पहले बता देते, हम आपके पास 10 दिन से आए हैं, आप रोज हमें ओके करते हैं, और आज अब जलसा शुरू होने वाला है 12 घंटे पहले आप कह रहे हैं उठा लो सारा कुछ। इतना सामान उठाने की कैपेसिटी नहीं है, ये जंगी बुनियादों पे कैसे करेंगे। हर चीज तैयार है, ये बड़ा ग्राउंड है, यहीं पे इमरान खान का जलसा होगा। वो डट गए, कारकुन वहां पे जमा होना शुरू हो गए। लेकिन सुबह के वक्त जब कारकुन कम हुए तो फिर पुलिस ने वहां पे धावा बोल दिया। डीपीओ वहां मौजूद थे, उन्होंने लड़ाई का बहाना बनाया, क्रेन्स लेकर आए। कारकुन जितनी मुजामत कर सकते थे, थोड़े बहुत लोग थे। पुलिस आंसू गैस के साथ लेस होकर आई थी, उन्होंने आंसू गैस के शल चलाए, लाठीचार्ज की, बंदे पकड़े, प्रिजन वैन्स में डाले। उस्मान डार को भी गिरफ्तार किया, उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया, और वहां पे आंसू गैस फेंकते हुए उन्होंने ग्राउंड को खाली करवाने की कोशिश की, और बाद में तहस नहस कर दिया सारा जलसे का सामान। यानी जो पुलिस का सुबह ऑपरेशन था वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि मकबूजा इलाके में पुलिस काम कर रही है। यानी आप, ऐसा जरूरी नहीं था कि आप चीजों को उठा कर फेंकते या उनको तोड़ देते, तो क्रेन के साथ बाकायदा तोड़ के रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया किसी के दिल को तसल्ली देने के लिए। कुछ लोग सुबह सुबह टेलीविजन पे बैठे हुए थे और वो ये सारे मनाजर की वीडियोस मंगा कर देख रहे थे, और उनके दिल को तसल्ली मिल रही थी, ठंडक मिल रही थी जैसे जैसे ये जलसा तबाह हो रहा था। लेकिन एक्चुअली उन्होंने दोबारा अपने खानदान के बड़ों की सियासत को तबाह कर दिया और अपने खानदान की सियासत के ऊपर एक और काला धब्बा लगा दिया, जैसे हमेशा मरियम नवाज और हमजा शहबाज ये लोग लगाते हैं। इन्होंने फंसाया ना अपने बाप को और अपने चचा को, वरना वो तो अच्छी भली बेचारे सियासत कर रहे थे। इन्हीं बच्चों के हाथों सब खराबी हो गई। एक ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे ने कहा बच्चों करप्शन होती है, मेरे अकाउंट में 25 अरब कैसे आए मुझे पता ही नहीं चला। तो इस किस्म की ये जो नस्ल पैदा हुई, इन्होंने अपने बड़ों की सियासत को तबाह किया है। बहरहाल मैं आपको असल कहानी अब सुनाने जा रहा हूं कि ये हुआ क्या और हुआ कैसे। मुस्लिम लीग नून ने पहले ही फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियालकोट में पावर शो नहीं करने दिया जाएगा। पीएमएलएन सियालकोट के कारकुन हैं, एक उनका नाम है एमानुअल नवाब। ये जो नून लीग की क्रिश्चियन लॉयर्स फोरम है उसके सदर हैं,
उन्होंने 11 मई को वज़ीर आला हाउस में हमजा शहबाज से मुलाकात की और आखिरी वक्त में पीटीआई के जलसे को पटरी से उतारने के लिए एक साजिश तैयार की। इस मीटिंग का जो एहतमाम है वो किया था खलील ताहिर सिंधु साहब ने, जो सूबाई वजीर बराए अकलियती उमूर PMLN के रहे हैं। उनके अलावा इसके अंदर एक और किरदार है तारिक गिल, इनको भी आप याद रखें, ये PMLN के अकलियती MPA हैं, इन्होंने भी इसके अंदर रोल प्ले किया। ये हदायत कर दी गई DC को PMLN की जानिब से कि इस ग्राउंड में जलसा ना करने दिया जाए, और ये आखिरी वक्त पर की गई। और इससे पहले एक छोटा सा 13 लोगों का एक एहतजाज निकलवाया गया, 13 लोगों का, ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे उसमें, 13 लोगों के जरिए से एहतजाज करवाया गया और फिर एक दरखास्त भी दायर करवाई गई और दरखास्त को DC ने बगैर देखे भाले फौरी तौर पर कबूल कर लिया। DC ने सेटअप हटाने का हुक्म भी फौरी तौर पर जारी कर दिया। साइमन जैकब, एक और दरखास्त गुजार ने अदालत में यह कहकर झूठ बोला कि ग्राउंड को कभी किसी सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं गया। इस झूठ को अदालत ने कबूल कर दिया और सियासी रैली ना होने को यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। पीटीआई ने पहले दरखास्त की हुई थी और आज से 10 दिन पहले से उनकी दरखास्त मंजूर हो चुकी थी। 11 तारीख को PMLN के इजलास ने फैसला किया गया कि पीटीआई को किसी भी तरह से उनका जलसा नहीं करने दिया जाएगा। जैसा कि आज हमने देखा है, जब सेटअप को खत्म करने के लिए हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उन्होंने मार धाड़ की, वो सारा कुछ आप देखते रहे हैं। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो CTI ग्राउंड है, ये कोई वक्फ इबादत गाह नहीं है, इसका स्टेटस ऐसा नहीं है और ना ही ये चर्च की हुदूद में आता है। ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। PMLN ने 2014 में और 2013 में 2 मरतबा ख्वाजा आसिफ ने इस ग्राउंड में अपने जलसे किए थे। ये गुलजार साहब हैं, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सियालकोट से, उन्होंने कहा मैंने खुद इन जलसों को कवर किया है। आए रोज इसी मैदान के अंदर म्यूजिकल शोज होते हैं, आए रोज इसी मैदान के अंदर शादियां और वहां पे फुल म्यूजिक चलता है, आए रोज इसी मैदान के अंदर मुख्तलिफ मेले ठेले या क्रिकेट के मैचेस वो यहीं पे होते हैं और दीगर जो कम्युनिटी की तकरीबात है वो भी यहां पे की जाती हैं। तो इस ग्राउंड को बिल्कुल भी चर्च के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक साजिश के तहत किया गया है, मकामी सहाफियों ने मुझे बताया है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड जो है वो सारी रात इसके अंदर नशा आवर अशिया बेचने वाले और उनका इस्तेमाल करने वाले मौजूद रहते हैं। जितने लोगों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए दरखास्त की, उन सबका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। अब पुलिस सुबह कैसे आई 5 बजे, किस तरीके से उन्होंने एक्शन किया, दूसरे अजला से पुलिस बुलवाई गई, यानी ये तो प्री प्लान था ना कि हमने ऑपरेशन करना है। दूसरे जिलों से पुलिस को बुलाया गया जिनको मकामी सहाफी पहचानते भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि ये पुलिस वाले कौन है, क्योंकि सियालकोट इतना बड़ा शहर नहीं है, सहाफी सबको जानते हैं पहचानते हैं। लेकिन बहुत सारी पुलिस दूसरे शहरों से बुलाई गई और ऐसी पुलिस को इकट्ठा किया गया जो PMLN की ज्यादा वफादार है और क्रैकडाउन जबरदस्त तरीके से करेगी। ये ग्राउंड हमेशा से मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता रहा, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने एक खतरनाक मजहबी कार्ड खेला है और ये दोबारा भी खेला जा सकता है। इससे पहले ये तौहीन रसालत का कार्ड भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका उल्टा मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है। अब अकलियतों के कार्ड को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश हो रही थी। इस बीच में जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थोड़े से लोग सुबह मौजूद थे और जब ये ऑपरेशन हुआ पुलिस की भारी नफरी किया, उस वक्त मुझे एक मकामी सहाफी ने बताया कि यहां करीब ही चर्च मौजूद है और उस चर्च के ऊपर जानबूझकर कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाई गई। और एक सहाफी ने तो मुझे यहां तक क्लेम किया कि अगर सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाते तो PMLN ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि चर्च की जानिब से या चर्च वाली साइड से उनके ऊपर उनको उकसाया जाता और जानबूझकर चर्च में नुकसान करके इसको एक मजहबी रंग देकर पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदनामी की जाती। यह था पूरा खेल। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुबह थोड़ी सी मुजामत की और उसके बाद वो इस पूरे गेम को समझ गए और उन्होंने कानून के सामने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, बल्कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो डंडे लाठियां खाते हुए, आंसू गैस के शेल खाते हुए वो गिरफ्तार हो गए। और अब उस जगह पे जलसा नहीं हो रहा, जलसा हो रहा है एक नई जगह पे और इस नए जलसे के असरात पहले से ज्यादा खौफनाक हो गए हैं। यानी मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज ने अपने अपने अब्बू जान का पट्टा फिर से बैठा दिया है।
یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں. یہ رنگ بازی الٹی ان کے گلے پڑ گئی ہے. پورا کا پورا سیالکوٹ آج سارا دن باہر نکلا رہا. نوجوان سڑکوں پہ گھومتے رہے, ہر گھر میں, گلی محلے میں, ہر جگہ پہ اسی کے اوپر بات ہوتی رہی. تو اس سے بڑا پولیٹیکل فائدہ آپ ایک ایسی جماعت کو کیا دے سکتے ہیں جس نے آنے والے دنوں میں ایک لانگ مارچ کرنا ہو. میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ کچھ جو مسیح برادری کے لوگ ہیں ان کے سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں. کرسٹوفر کرسٹی جو ہیں یہ بڑے اہم رہنما ہیں, اور حقوق گل مسیح ایک اور بڑے اہم رہنما ہیں, خاتون رہنما ہیں, وہ بھی اپنا سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں جو کرسچن کمیونٹی کی ہیں, اور انہوں نے بڑے کھل کر اپنے سٹیٹمنٹ دیے. ان کا یہ کہنا ہے, یہ مسیح برادری کی ایم پی اے شنیلا روتھ, یہ بھی ایک خاتون ہے, ان تینوں نے پورا کا پورا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے اس گراؤنڈ کا, اور یہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے جس کو آپ مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال کریں. پی ایم ایل این نے زیادتی کی ہے, یہ گراؤنڈ چرچ کا حصہ نہیں ہے. کھیل کے مقابلے اور جلسے یہاں پہ ہوتے رہے ہیں. سیالکوٹ کنونشن گراؤنڈ کوئی مذہبی مقام نہیں ہے. اب یہ جس آدمی نے جا کے عدالت میں غلط سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کبھی بھی یہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, کیا عدالت اس کو بلا کر توہین عدالت لگا کے گرفتار کرے گی کہ عدالت میں آ کر اس نے جھوٹی گواہی دی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. دیکھتے ہیں کہ عدالت یہاں پہ کیسا انصاف کرتی ہے. عثمان ڈار وغیرہ کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا, بعد میں حکومت نے سرنڈر کیا اور ان کو چھوڑنا پڑ گیا. پی ٹی آئی نے کیونکہ جلسہ گاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی تو متبادل جگہ کے اوپر فوری طور پہ جلسے کا انتظام شروع کر دیا ہے. اب جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ عثمان ڈار کی فیکٹری گراؤنڈ میں ہوگا, اور اس کو متبادل جلسہ گاہ کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے. فیکٹری گراؤنڈ میں جلسے کے انتظامات جاری ہیں. جلسہ گاہ میں یعنی اب جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تو جلسہ چل رہا ہوگا. کنٹینرز, کرسیاں, لائٹیں, پولز, یہ ساری چیزیں وہاں پہ پہنچائی گئی ہیں. اور دوسرا جو پہلا جلسہ گاہ تھا اس کو جان بوجھ کر پی ایم ایل این نے تباہ کیا ہے. عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا تھا پہلے کہ میں ہر حال میں, یعنی یہ ریومر پھیلائی گئی, یہ افواہ پھیلائی گئی اور پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر چلائی گئی کہ عمران خان آن لائن خطاب کر لیں گے, عمران خان ویڈیو لنک پہ. کیوں؟ عمران خان نے کہا کہ یہ چیز ریکارڈ کے اوپر رکھیں, کوئی شک نہ رہے. میں آج سیالکوٹ جاؤں گا, سیالکوٹ میں ہماری قیادت اور کارکنوں سے جو کیا گیا وہ اشتعال انگیز ہے. مجرموں کا یہ گروپ ضمانت پر رہا ہے. لندن میں مجرم مافیا باس نے ہمیشہ مخالفین کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں. یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ پر چڑھائی, ججز کو رشوت دیتے ہیں, حکومت میں ہو تو ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے کرتے ہیں. نواز شریف خود کو امیر المومنین قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جمہوریت کا غلط استعمال کرتے ہیں, اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو جمہوری اصولوں کو مکمل تباہ کر دیتے ہیں. مگر لوگ اب ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ ہماری حکومت نے ان کے کسی جلسے, کسی دھرنے, کسی جگہ پہ بھی ان کی ریلی کو نہیں روکا کیونکہ ہم جمہوریت کے لیے پرعزم ہیں. عمران خان نے کہا کہ میں آج سیالکوٹ میں موجود رہوں گا. لوگوں سے اپیل ہے فاشسٹ امپورٹڈ حکومت کے خلاف عشاء کی نماز کے بعد نکلیں. عوام عشاء کی نماز کے بعد اپنے علاقوں, شہروں میں باہر نکلیں اور ان کے اس رویے کے خلاف احتجاج کریں. تو عمران خان صاحب کا مومنٹم تو پہلے ہی بہت تیز جا رہا تھا, اس کو مزید بڑھا دیا ہے آج کی اس کاروائی نے جو حمزہ شہباز صاحب نے کی ہے. اور کچھ اور بھی کاروائیاں ان کی چل رہی ہیں, وہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا جو وہ اندر کھانے کر رہے ہیں. لیکن ایک اور فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 700 لوگوں کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا ہے. یعنی پی ایم ایل این کا آپ 100 بندہ پکڑنا تو کوئی جلسہ جلوس یہ نہیں کر سکتے. ان کے اتنے ہی مین لوگ ہیں, ان کو آپ پکڑ دیں تو فارغ ہو جاتے ہیں. تو اب نون لیگ کی حکومت نے لانگ مارچ سے پہلے پی ٹی آئی کے 700 رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی فہرست تیار کر لی گئی ہے. عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا, اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی کریں عمران خان کو فوری طور پہ تحویل میں لیا جائے, اور ان کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے, پی ایم ایل این تو پہلے ہی یہ سوچ رہی ہے. لیکن اس بیچ میں اب پیٹرول کی قیمت ایک ریکارڈ لیول پر بڑھنے جا رہی ہے, اور یہ جو اب پیٹرول کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے اس کو لوگ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ 200 روپے تک جانے والی ہیں. انہوں نے 70 روپے لیٹر پیٹرول دینا تھا, یاد رکھیے گا. میں آپ کو بار بار یاد دلاؤں گا, 70 روپے لیٹر پیٹرول. اگر آپ سے کوئی 200 روپے مانگے پیٹرول پمپ والا تو آپ نے 70 روپے دینے ہیں, 200 نہیں دینے, کیونکہ نون لیگ کی حکومت آ چکی ہے. فہد حسین نے جوائن کر لیا, میرے ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. میں ہمیشہ ان کا بہت احترام کرتا رہا ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا موقف ایک دم بدلنا شروع ہوا آج سے چند سال پہلے, اور وہ پی ایم ایل این کے حق میں بولنا شروع ہو گئے, اور ان کو عمران خان کی ہر چیز میں غلطی نظر آنا شروع ہو گئی.
وہ اپنے تجزیوں میں، اپنے تحریروں میں ہر جگہ پہ عمران خان کے لتے لیتے تھے، ہر جگہ پہ اسی پر تنقید کرتے تھے، اور کسی بھی صورت میں پی ایم ایل این پہ تنقید کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایک بڑے صحافی ہیں اور امریکن اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، بیرون ملک پڑھتے رہے ہیں، غالباً کولمبیا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے شاندار آدمی ہیں۔ اب اس لیول کا پڑھا لکھا آدمی، اس لیول کا انٹلیکچوئل یہ کام کرے گا مجھے امید نہیں تھی۔ جتنے بڑے وہ صحافی تھے، یہ جو عہدہ ان کو ملا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک غلط فیصلہ اور ایک بڑا کمزور فیصلہ فہد حسین صاحب کا، اور مجھے اس کے اوپر شدید افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے۔ یعنی فہد حسین صاحب کا بہت بڑا مقام تھا میرے دل میں بطور صحافی، صرف میں یہ حیران ہوتا تھا کہ ان کو ہو کیا ہے، یہ تو بالکل ہی ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں۔ تو فہد حسین صاحب کا یہ عہدہ قبول کرنا اس بات کا ثبوت بنتا جا رہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر پی ایم ایل این کو اتنی زیادہ سپورٹ دی اور عمران خان کی مخالفت کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔